वो दुल्हन नहीं थी, वो वनी थी। ढोल की थाप नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी। खुशियों के गीत नहीं थे, सिर्फ आंसू थे जो पलकों में कैद कर दिए गए थे। वहीन ने जब हवेली का ऊंचा दरवाजा देखा तो उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। ये दरवाजा किसी घर का नहीं था, ये उसकी जिंदगी की कब्र का दरवाजा था। सफेद चादर में लिपटी नजरें झुकाए, हाथ कांपते वो अंदर दाखिल हुई। पीछे रह गया था उसका गांव, उसकी माँ की रोती हुई आंखें, और वो बाप जो जिरगे के फैसले के आगे खामोश खड़ा था। माहीन किसी की बीवी बनकर नहीं आई थी, वो जुर्म का तावान बनकर आई थी। ऐसा जुर्म जो उसने किया ही नहीं था। हवेली के सहन में कदम रखते उसने महसूस किया जैसे हवा भी उस पर इल्जाम लगा रही हो। औरतों की नजरें खंजर बनकर उसके वजूद में उतर रही थी। यही वो वनी है। किसी ने सरगोशी की। महीन ने सर और झुका लिया। वो जानती थी यहाँ उसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, यहाँ सिर्फ उसकी खामोशी पसंद की जाएगी। उसी लम्हे ऊपर बालकनी में एक मर्द खड़ा था, अरसलान। वो बाकी मर्दों जैसा नहीं था, ना उसकी आंखों में नफरत थी ना गरूर था। लेकिन महीन ये नहीं जानती थी कि जिस शख्स के नाम पर उसे कुर्बान किया गया है, वही शख्स उसकी जिंदगी बदलने वाला है या तोड़ने वाला है। महीन ने दिल ही दिल में सोचा, या अल्लाह, मैं वनी हूँ लेकिन इंसान भी हूँ, और हवेली के दरवाजे उसके पीछे हमेशा के लिए बंद हो गए। खामोशी सहन में फैल गई थी, बस पानी की छींटों की आवाज और महीन की दबी हुई सांसें। उसे चारों उठाया, तिनका तिनका समेटती गई, जैसे अपने वजूद के टुकड़े इकट्ठे कर रही हो। हर ज़र्ब पर उसके हाथ दुखते थे, लेकिन इससे ज्यादा दिल में उतरती बेकदरी चुभती थी। मेहमान खाना चमकता हुआ होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ इंसान नहीं, रस्में आती थी। उसे सोफे के कुशन सीधे किए, कलीन झाड़ा, खिड़कियों के शीशे साफ किए जिस पर रात की धुंध अभी तक जमी हुई थी। खिड़की के शीशे में उसे अपना अक्स दिखाई दिया। पीला चेहरा, बिखरे बाल, सूजी आंखें। ये वो लड़की नहीं थी जो कभी ख्वाब देखती थी। ये वो लड़की थी जिसे ख्वाब देखने की इजाजत कब की छीन ली गई थी। चूल्हे की आग जलाई, लकड़ियों की कड़क उसके दिल की तरह चल रही थी। दुए ने आंखें जलाई तो आंसू बह निकले। लेकिन यहाँ आंखों के जलने की इजाजत नहीं, रोने की नहीं। भैंसों के बाड़े में हवा सर्द थी। जानवरों की आंखों में अजीब सी अपनाइट थी। कम से कम उसे देखकर नफरत से मुंह नहीं मोड़ती। उसे चारा रखा, पानी भरा, और लम्हा भर को भाड़े की दीवार से टेक लगा ली। उसका दिल चाहा कि वो भी उन जानवरों की तरह बेजुबान हो जाए, क्योंकि यहाँ जुबान होना जुर्म था। ऊपर बालकनी में अरसान अभी भी जाग रहा था। उसे देखा कि महीन नंगे पांव सर्दी में काम कर रही है। उसके दिल में कुछ हिला, लेकिन वो एहसास जल्द ही अना की बोझ तले दब गया। वो खुद को समझाता रहा, ये मेरा मसला नहीं है, ये रवायत है, और रवायत के नाम पर इंसान को कुचलना यहाँ मामूल था। महीन ने नाश्ता तैयार किया, रोटियां सेकी, चाय रखी, बर्तन कतार में लगाए। किसी ने इसे बैठने को नहीं कहा, ना पूछा कि उसने कुछ खाया है या फिर नहीं। वो किचन के एक कोने में खड़ी रही, जैसे कोई साया जो सिर्फ काम के लिए हो। घर के अफराद बातें करते रहे, जिंदगी जीते रहे, और महीन जिंदगी सहती रही। उसके जहन में एक सवाल बार बार उभरता था, क्या यही निकाह है? क्या यही बीवी होना है? लेकिन इस सवाल का जवाब वो खुद को नहीं दे सकती थी, क्योंकि जवाब बगावत मांगता था। दोपहर तक उसका जिस्म थकन से टूट चुका था। हाथों में छाले, पैरों में दर्द, और दिल में एक गहरा खला। उसे छत की तरफ देखा, जहां आसमान बहुत ऊंचा था, इतना ऊंचा कि वहां तक उसकी दुआ भी नहीं पहुंच सकती थी। शाम ढलने लगी, साए लंबे होते गए, और महीन और ज्यादा छोटी। उस दिन किसी ने उसे मारा नहीं था, लेकिन वो अंदर से टूट चुकी थी, क्योंकि जब इंसान को मसलसल ये याद दिलाया जाए ना कि वो कुछ नहीं है, तो फिर एक दिन वो वाकई में कुछ नहीं रहता। रात फिर आ गई। माहीन बिस्तर पर लेटी, आंखें बंद की, लेकिन नींद
اس سے ڈرتی تھی۔ اس کے کانوں میں صبح کی آواز ابھی تک گونج رہی تھی، یہاں سونے نہیں آئی ہو تم؟ اور اس نے جان لیا کہ اس حویلی میں رات اور دن کا فرق نہیں، یہاں ہر لمحہ ایک جیسا ہے، ظلم کا، خاموشی کا اور وفا ہونے کا۔ حویلی میں سب سے خطرناک لوگ وہ نہیں تھے جو اونچی آواز میں حکم دیتے تھے، بلکہ وہ ہوتے جو خاموشی سے ظلم کو رواج بنا دیتے۔ خادمہ چچی اس حویلی کی پیداوار تھی، بال سفید، آنکھیں تیز اور دل پتھر سے بھی سخت۔ وہ برسوں سے حویلی میں کام کر رہی تھی اور اسے سیکھ لیا تھا کہ طاقتوروں کے قریب رہنے کے لیے کمزوروں کو رونا پڑتا ہے۔ مہین کو سب سے پہلے اس کے حوالے کیا گیا، یہ ونی ہے، اسے طریقے سکھانا ہوں گے۔ چچی نے مہین کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے کوئی چیز پرکھ رہی ہو۔ ونی نازک نہیں ہوتی، یہاں رونا منع ہے اور شکایت جرم ہے۔ مہین نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اس لمحے مہین کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا، لیکن آواز نہیں آئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں بولنا اپنی قبر خود کھودنے کے برابر ہے۔ اسے پرانی اسٹور روم میں بھیجا گیا، جہاں مکڑیوں کے جالے تھے، گرد تھی اور بدبو۔ یہ وہ کمرہ تھا جسے برسوں سے انسانی سانس نصیب نہیں ہوئی تھی۔ دیواروں پر نمی سام کی طرح رنگتی تھی اور فرش پر ایسے داغ تھے جن کی کہانی کسی نے کبھی نہ سنی۔ یہ صاف کرو، سورج نکلنے سے پہلے۔ مہین نے جھاڑو اٹھایا اور کھانستے ہوئے کام شروع کیا۔ ہر سانس سینے میں کانٹے چبھوتی تھی، ہر جھاڑو جسے اس کے وجود پر پڑ رہی تھی۔ چچی دروازے پر کھڑی مسکراتی رہی۔ وہ مسکراہٹ رحم کی نہیں تھی، فتح کی تھی۔ دیکھو ونی کو بھی سانس آتی ہے یا نہیں؟ مہین کے ہاتھ آہستہ آہستہ چلنے لگے، گرد پسینے سے مل کر جلن بن گئی۔ آنکھوں میں پانی بھرا ہے لیکن پلکوں نے آنسو گرا دینے سے انکار کر دیا۔ چچی نے طنزیہ کہا، آنکھوں میں آنسو رکھو، زبان پر نہیں۔ یہ جملہ مہین کے دل میں ہتھوڑے کی طرح گرا۔ دوپہر کو باسی روٹی دی گئی۔ روٹی اتنی سخت تھی کہ دانتوں نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ونی کا پیٹ کمزور نہیں ہونا چاہیے، کام سے ہی طاقت آتی ہے۔ مہین نے روٹی کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں کو، جو کہ کانپ رہے تھے۔ اس نے نوالا توڑا اور صبر کے ساتھ نگل لیا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے گھر میں روٹی کو آنکھوں سے لگایا جاتا تھا، اور یہاں روٹی بھی ذلت کا حصہ تھی۔ رات کو جب سب سو گئے تو چچی نے اسے پھر اٹھایا۔ اندھیرے میں مہین کی آنکھیں جل رہی تھی، جسم تھکن سے بھوجل جیسے ہو چکا تھا۔ صحن دھونا ہے، مہمان آ گئے ہیں۔ سرد پانی، ٹھنڈی زمین اور ننگے پاؤں، پانی جیسے ہڈیوں میں اتر رہا تھا۔ فرش کی ٹھنڈک روح تک پہنچ گئی تھی۔ مہین کا جسم جیسے کانپ رہا تھا، لیکن چچی کی آواز میں رحم نہیں تھا۔ اگر گری تو یاد رکھنا، یہاں کوئی اٹھانے نہیں آئے گا۔ یہ الفاظ صرف دھمکی نہیں تھے، یہ حویلی کا قانون تھے۔ اوپر بالکنی میں ارسلان کھڑا تھا۔ وہ نیچے نہیں آیا، مگر اس کی نظر مہین کے لرزتے ہوئے وجود پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ پہلی بار اس حویلی کو اس زاویے سے دیکھ رہا تھا، جس زاویے سے وہ کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس کے کانوں میں پانی کی آواز نہیں بلکہ ہڈیوں کے ٹوٹنے کی خاموش چیخیں گونج رہی تھی۔ اس کے دل میں سوال ابھرنے لگے، یہ سب کیوں؟ یہ رسم ہے یا ظلم؟ وہ جانتا تھا کہ رسمیں تبھی قائم رہتی ہے جب کوئی سوال نہ کرے، اور آج اس کے اندر سوال نے جنم لے لیا تھا۔ مہین نے صحن دھوتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس نے بالکنی میں ایک سایہ دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن اسے محسوس ہوا کہ کوئی ہے جو اسے دیکھ رہا ہے۔ نہ مدد، نہ آواز، صرف ایک گواہ۔ وہ دوبارہ جھک گئی، کیونکہ ونی نظر اٹھانے کی اجازت نہیں رکھتی۔ خادمہ چچی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ طاقت ہمیشہ جیتتی نہیں، کبھی کبھی
خاموش تماشائی بن کر مزہ لیتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ماہین ٹوٹ گئی تو حویلی مطمئن رہے گی، اور اگر وہ نہ ٹوٹی تو شاید یہ حویلی پہلی بار خود کو دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ ماہین نے پانی نچوڑا، آخری بار فرش صاف کیا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ آسمان پر رات کا آخری پہر تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی اب کہاں جائے گی، لیکن وہ جان چکی تھی کہ یہ حویلی صرف اینٹوں کی نہیں، رسموں کی قید ہے، اور بنی یہاں جیتی نہیں ہے، بس سانس لیتی ہے۔ لال می ارسلان کے لیے صرف ایک غلط فہمی تھی، مگر مہین کے لیے ایک مسلسل سزا۔ حویلی کے دن اپنی سست رفتاری سے آگے بڑھتے رہے، اور ارسلان ہر بار آتا، چند دن ٹھہرتا اور پھر کراچی لوٹ جاتا۔ وہ جب بھی حویلی آتا اس کے چہرے پر ایک اجنبیت ہوتی تھی۔ یہ دیواریں، یہ رسمیں، یہ لوگ، سب اسے کسی اور زمانے کی چیزیں لگتے۔ وہ خود کو اس دنیا سے الگ سمجھتا تھا۔ ماہین کو بھی وہ اسی نظر سے دکھتا تھا، اس نظام کا ایک حصہ جسے اس نے بنایا نہیں تھا، اس لیے جس کی ذمہ داری وہ خود پر نہیں لیتا تھا۔ ماہین ہر صبح اسی ترتیب سے اٹھتی، کام کرتی اور خاموش رہتی، اور شام تک خود کو سنبھالے رکھتی۔ جب کبھی ارسلان صحن سے گزرتا، نظریں چکا لیتی۔ اس کے دل میں عجیب سا احترام تھا اور عجیب سا یقین بھی۔ وہ سوچتی یہ میرے شوہر ہے، بس ابھی جانتے نہیں۔ یہ سوچ اسے جینے کی طاقت دیتی۔ ارسلان نے کبھی اس سے براہ راست بات نہیں کی تھی، نہ نام پوچھا، نہ حال، نہ درد۔ وہ اسے صرف دیکھتا تھا، صرف دیکھتا اور آگے بڑھ جاتا۔ نہیں جانتا تھا کہ لڑکی اس کے نکاح میں ہے، جس سے نکاح ہوا تھا اس کی شکل بھی نہیں واقف تھا۔ یہی خاموش گزرا مہین کے دل پہ سب سے زیادہ بھاری پڑتا۔ ایک دن حویلی میں مہمان آئے، دور کے رشتہ دار، جن کے لیے ہر چیز نمائش تھی۔ مہین ان کے سامنے بھی ویسی ہی رہی، خاموش، تابع دار اور نظر انداز۔ کسی عورت نے دوسری سے کہا، یہی ہے نا وہ ونی؟ مہین نے یہ لفظ سنا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی رد عمل نہیں آیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ لفظ اس کا تعارف بن چکا ہے۔ احسان سے پوچھا، ونی کیسی ہے، کس حال میں ہے؟ یہ سب سن رہا تھا وہ۔ اسے یہ لفظ اچھا نہیں لگا، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ خود سے بولا، یہ میرا معاملہ نہیں ہے، اور یہی جملہ اسے ہر بار خاموش رکھتا۔ رات کو ارسلان بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ نیچے صحن میں ماہین اکیلی برتن دھو رہی تھی، سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ ارسلان نے ایک لمحے کو سوچا کہ یہ کون ہے بلا، کوئی نئی کام والی ہے، اسے روک دے، کہہ دے کہ کل کر لینا۔ لیکن پھر اس نے نظریں موڑ لی، کیونکہ اگر وہ ایک سوال پوچھ لیتا تو شاید بہت سے جواب سامنے آ جاتے، اور وہ ان جوابوں کے لیے تیار نہیں تھا۔ کراچی واپس جا کر ارسلان اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا، دفتر، دوست، مصروف سر کے۔ لیکن کبھی کبھی کسی خاموش لمحے میں اسے حویلی یاد آتی، اور صحن میں کام کرتی ہوئی وہ لڑکی۔ وہ خود سے کہتا کہ یہ سب عارضی ہے۔ مہین کے لیے کچھ بھی عارضی نہیں تھا۔ اس کے لیے ہر دن ایک جیسا تھا، لمبا، بھاری اور بے رنگ۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کبھی زبان کھولی تو شاید اسے ہی قصوروار ٹھہرا دیا جائے گا، اس لیے وہ صبر کو اپنی ڈھال بنائے رہی۔ ایک دن حویلی میں کاغذات کی بات چلی، نکاح نامہ، وراثت، زمین۔ ارسلان یہ سب سن کر چونکا۔
उसे पहली बार दिल में सवाल उठाया। उन्हें निकाह तो किया था, लेकिन किससे? ये सवाल उसके जहन में ठहर सा गया। उसने किसी से सीधा पूछने की हिम्मत ही नहीं की, लेकिन दिल में एक बेचैनी जाग उठी। माहिन माहिन इस बेचैनी से बिल्कुल बेखबर थी। वो आज भी उसी यकीन पर जिंदा थी कि सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। वो नहीं जानती थी कि सच अक्सर देर से ही आता है, और जब आता है तो बहुत कुछ तबाह हो चुका होता है। अरसलान की लाइल्मी अब सिर्फ लाइल्मी नहीं रही थी, वो सवाल बन चुकी थी। और महीन के सबर का अब सिर्फ सबर नहीं रहा था, वो इम्तिहान बन चुका था। ये कहानी अब दो खुशियों के दरमियान फंस चुकी थी। एक वो जो जानकर भी भूल नहीं रहा था, और एक वो जो जानते हुए भी इंतजार कर रही थी। और उन दोनों के बीच वक्त बेरहमी से आगे बढ़ रहा था। ये सोच माँ के दिल पर बोझ बनकर रहती थी। वो दिन में लोगों के सामने खामोशी से मजबूत बनी रहती, लेकिन रात रात उसकी असल शक्ल दिखा देती थी। जब सब सो जाते तो वो चारपाई पर आंखें खोले छत को तकती रहती। छत पर बनते साए उसे महीन की याद दिलाते, और वो सोचती कि क्या वो भी इसी तरह जागती होगी। क्या वो भी छत को देख देख कर किसी मौत की दुआ करती होगी। माँ को याद आता महीन का बचपन, क्यों कैसे जरा जरा सी आवाज पर चौंक जाती थी। वो कैसे किसी की ऊंची आवाज में बोलने पर खामोश हो जाती थी। ऐसी बच्ची को उसने कैसे उस हवेली में भेज दिया। ये सवाल उसे अंदर से नोचता था। वो जानती थी कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। गुर्बत, जिरगे का फैसला, लोगों का दबाव और खानदान की नाम नहात इज्जत, सब ने मिलकर उसे मां नहीं, एक मजबूर गवाह बना दिया था। वो याद करती वो दिन जब महीन को रुखसत किया गया था। ना ढोल था, ना खुशी, ना हंसी, सिर्फ और सिर्फ लोगों की नजरें थी जो उसे देखकर कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन सब कुछ कह रही थी। माँ ने महीन के सर पर हाथ रखा था और दिल में एक चीख दबाई थी। वो चीखी आज तक उसके सीने में जो कैद थी। गांव की औरतें अक्सर उससे कहती, सबर करो बेटी, सबर, वक्त सब ठीक कर देता है। लेकिन माँ जानती थी कि कुछ वक्त जख्म नहीं भरते, सिर्फ उन्हें गहरा कर देते हैं। हर सुबह जब वो उठती तो सबसे पहले माहीन का ख्याल आता। वो सोचती कि क्या उसने नाश्ता किया होगा, क्या किसी ने उसे बैठने दिया होगा, क्या वो भी किसी कोने में खामोश खड़ी होगी। कभी कभार कभी कभार वो अरसलान का चेहरा भी याद करने की कोशिश करती। वो वाकई वहशी नहीं लगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकन थी, जैसे वो खुद भी किसी कैद में हो। माँ इस ख्याल पर अपने दिल को थोड़ा सा सुकून देती। वो खुद से कहती, शायद वो लड़का खामोश हो, लेकिन जालिम ना हो। ये सोच उसकी मजबूरी थी, उसकी आखिरी उम्मीद। लेकिन फिर भी अचानक अब उसे हकीकत याद आ जाती थी। ये हवेली सिर्फ अरसलान की नहीं थी, ये रस्मों की थी, फैसलों की थी और ताकत की थी। वो जानती थी कि एक मर्द चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब वो खामोश रहता है तो वो भी जुल्म का हिस्सा बन जाता है। माँ ने कभी किसी को नहीं बताया था ये, कि रात को कितने बार कितनी बार वो रोती है। वो अपने आंसू चादर के कोने में छुपा लेती। अगर कोई पूछ लेता खैरियत है, तो बस इतना कहती, हाँ, बस महीन याद आ गई थी। ये कहकर वो मुस्कुरा देती, लेकिन वो मुस्कुराहट दिल तक नहीं पहुंचती थी। उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि कहीं
کہیں مہین خود کو قصوروار ہی نہ سمجھنے لگے، کہیں وہ یہ ہی نہ سوچ لے کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس کا حق ہے۔ ماں جانتی تھی کہ جب انسان خود کو قصوروار مان لیتا ہے نا تو پھر دنیا کے ظلم چھوٹے چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ حویلی جا کر مہین کو گیا، لیکن پھر وہی سوال آتا کہ کہاں لے جائے، کیونکہ اس کا ساتھ کون دے گا، کون جرگے کے سامنے کھڑا ہوگا، کون اس لڑکی کو قبول کرے گا جو ونی رہ چکی ہے۔ یہ سوچ ماں کے قدم وہیں روک لیتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو محبت دے سکتی ہے مگر تحفظ نہیں، اور یہ احساس اس کے لیے ایک سب سے زیادہ تباہ کن تھا۔ ایک ماں جب اپنی بیٹی کو محبت تو دے مگر بچا نہ سکے تو یہ کسی سزا سے کم نہیں۔ مہین کی ماں ہر رات ایک ہی دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ میری بیٹی کو انسان رہنے کی طاقت دینا، اگر خوشی نہیں دے سکتا تو اسے ٹوٹنے سے بچا لینا۔ یہ دعا وہ آنکھوں میں آنسو اور دل میں شرمندگی لیے دہراتی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے مہین کو ظلم کے حوالے کیا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ ظلم اس کا پیدا کیا ہوا نہیں تھا، ایک ایسا نظام تھا جو کمزور کو ہمیشہ قربانی مانگتا تھا، اور اس دن قربانی مہین بنی تھی۔ ماں کی زندگی اب بس انتظار بن چکی تھی، کسی خبر کا، کسی خط کا، کسی اشارے کا کہ شاید اس کی بیٹی بھی زندہ ہے، صرف سانسوں میں نہیں بلکہ اندر سے بھی۔ رات کا وقت تھا، مکمل کالی رات تھی، حویلی میں واحد لمحہ تھا جو مہین کا اپنا تھا۔ جب ذہن کی بتیاں مدھم ہو جاتی، جب قدموں کی آواز خاموشی میں ڈھل جاتی، اور جب ظلم تھکن اوڑھ کر سو جاتا، تب مہین جاگتی تھی۔ وہ کمرہ جسے کمرہ کہنا بھی جاتی تھی، ایک چارپائی، وہ پرانی چادر اور ایک دیوار جس پر نمی کے داغ خاموش گواہ تھے کہ وہاں وہ وضو کرتی تھی۔ ٹھنڈا پانی اس کے ہاتھوں پر پڑتا تو دن بھر کی جلن تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اور ایک ایک کر کے ساری نمازیں وہ ادا کرتی۔ فجر جو اس نے آنسوں میں ڈبو دی تھی، ظہر جس میں وہ تھکن سمیٹتی تھی، عصر جس میں وہ خود کو ٹوٹنے سے روکتی تھی، مغرب جس میں وہ ماں کا چہرہ یاد کرتی تھی، عشاء جس میں وہ خود کو اللہ کے حوالے کر دیتی تھی۔ سجدے میں اس کا ماتھا زمین پر لگا تو آنسو خود بخود ٹپکنے لگے۔ وہ سسکی نہیں لیتی تھی، یہاں رونا کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ اس کے آنسو، اس کے ہونٹ ہلتے تھے، آواز نہیں نکلتی تھی۔ یا اللہ، میں ونی ہوں مگر تیری بندی ہوں آنسو۔ چادر میں جذب ہو رہے تھے۔ میرے ماں باپ کو معاف کرتے، وہ کمزور تھے، بے وفا نہیں تھے۔ اس کا دل کانپ گیا۔ پھر ایک نام اس کے دل میں ابھرا، ارسلان، وہ شخص جسے اس نے دن میں صرف ایک بار دیکھا تھا، اور جس کی آواز صرف ایک لفظ پر مشتمل ہوتی، بس۔ مہین نے ہاتھ اٹھا لیے تھے، یا اللہ، میرا شوہر میرا محافظ بنا دے۔ اس دعا میں کوئی خواہش نہیں تھی، کوئی مطالبہ نہیں تھا، بس خوف تھا۔ میں اس سے کچھ نہیں مانتی، نہ محبت، نہ ساتھ۔ اس کی آواز لڑ گئی، بس اسے میرے خلاف کھڑا مت ہونے دینا۔ مہین خاموشی سے بیٹھی رہی، اس کے دل کی دھڑکن رات کی ہوا میں گونج رہی تھی، ہر سانس اس کے سینے میں کانٹوں کی طرح اتر رہی تھی، اور ہر پل اسے یاد دلاتا تھا کہ یہ حویلی صرف اینٹوں کا مکان نہیں ہے، یہ ایک زندان ہے جہاں روحیں خاموشی میں جگڑی جاتی ہیں۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ دن کے وقت جب چچی کی کمزور نظریں اور سخت احکام کا بوجھ اس پر ہوتا ہے، یہ لمحہ اس کے لیے کتنی بڑی راحت ہے۔ چادر کی نرم تہہ کے نیچے اس کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے کپائے، وہ ہاتھ جو دن بھر کام دھکا اور تھکن سہ کر جاتے تھے، اب دعا کے لیے اٹھائے گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خواب بھی نہ تھی، صرف امید تھی، تھوڑی سی ہمت۔ اس نے دل میں سوچا، کاش یہ رات کبھی ختم نہ ہو، کاش دن کی دھوپ اور ظلم اس تک نہ پہنچے۔ پھر اس نے یاد رکھا
اسلان کی وہ مختصر نظر جو دن وقت اس کے جسم کے ہر لرزے پر ٹکی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ بھی اس حویلی کی خاموش طاقت اور سختیوں کو دیکھ رہا ہوگا، کہ شاید اس کی نظروں میں کچھ نرمی پیدا ہو گئی ہوگی۔ مہین نے اپنی سانسیں آہستہ آہستہ سنبھالی اور دل سے ایک چھوٹی سی امید کی شمع جلائی۔ اگر یہ حویلی میری روح توڑ نہیں سکتی تو ارسلان کی موجودگی کو بھی کمزور نہیں ہونے دے گی۔ اس کے ذہن میں ہر چھوٹی چیز ایک علامت بن گئی تھی، کمرے کی نمی، چادر کی تہ، نرم تہ، پانی کی ٹھنڈک اور رات کی خاموشی، یہ سب اس کے لیے ایک چھوٹا سا مسکن تھا جہاں وہ خود سے بات کر سکتی تھی، خود کو سنبھال سکتی تھی اور اللہ سے راز چھپا سکتی تھی۔ رات کے اندھیرے میں مہین نے اپنے دل میں ایک اور دعا کی، یا اللہ، میرے قدم ٹوٹ بھی جائے، اگر میرا حوصلہ ختم ہو بھی جائے، لیکن اسے ہمیشہ میرے حق میں کھڑا کر دے۔ مجھے وہ لمحہ نہ دیکھنے دے جو وہ مجھ پر سختی کرے اور میرا دل ٹوٹ جائے۔ ایک ایک لفظ پر دھیان دے رہی تھی وہ، اور ہر لفظ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکل رہا تھا۔ اس دعا نے اس کے دل میں اجالا پیدا کیا، جیسے کہ یہ روشنی دن کے وقت کے ظلم کو کمزور کر دے۔ مہین نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی، اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے آزاد محسوس کیا۔ چادر کے نیچے اس کا ہاتھ آرام سے رکھے تھے اور دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ پرسکون ہو گئی۔ رات کی یہ لمحات اسے بتا رہے تھے کہ خواہش نہ کرنے کے باوجود، خوف کے باوجود اس کے دل میں ایک چھوٹی سی امید، چھوٹی سی طاقت باقی تھی۔ صبح 4 بجے کا وقت تھا اور حویلی میں سردی اتنی تھی کہ ہوا ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ ماہی نے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں کانپتے ہوئے برتن اٹھائے اور صحن میں پانی لے جا کر دھونا شروع کیا۔ پانی یخ زمین جمی ہوئی اور ہوا میں ایک ایسی سختی تھی جو سانس لینے تک مشکل کر رہی تھی۔ ہر حرکت کے ساتھ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ہر سانس میں درد تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ اگر رک گئی تو خاتمہ چچی کی سختی بڑھ جائے گی اور سزا مزید شدید ہوگی۔ مہین نے دل میں کہا، بس تھوڑی دیر اور، سورج نکلنے سے پہلے سب ختم ہو جائے گا۔ مگر سردی نے اس کے جسم پر اپنا اثر بڑھا دیا، ہاتھوں میں درد، پاؤں میں کانپ اور دل میں تھکن، یہ سب اس کی طاقت ختم کر رہے تھے۔ تب اس کے پیروں کے نیچے زمین پھسل کے اور لڑکھڑا کر برتن کے ساتھ زمین میں گری اور سردی پانی اس کے چہرے پر لگا اور بے ہوش ہو گئی۔ حویلی میں سب سو رہے تھے مگر کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، صرف اوپر سے خاتمہ چاچی نے ایک نظر ڈالی اور مسکراتے ہوئے اندر آئی۔ اسی لیے اوپر بالکنی کی لائٹ جل اٹھی۔ ارسلان جو کراچی سے اچانک کچھ کام کی وجہ سے آیا تھا، ہوا کے شور میں چپکے سے صحن میں آیا۔ اس کی نظر زمین پر پڑی، مہین پر پڑی، چونک گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ فوراً دوڑ کر اس کے پاس آیا، اس کے بازو میں لیا اور گرم کپڑے اپنے اوپر لپیٹ دیے۔ مہین کا جسم برف جیسا سرد تھا، اس کی سانسیں رکتی جا رہی تھی، لیکن ارسلان نے اسے ہلایا، باتیں کی اور اپنی گرم سانسیں اسے جکڑ لی۔ ہوش آؤ مہین، اسے زور سے پکارا۔ مہین کی آنکھیں دھندلی ہوئی، مگر ارسلان کی آواز نے ایک لمحے کے لیے اس کی ہوش کی کڑیاں جوڑ دی۔ فوراً اسے گاڑی میں لے آیا اور اسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں مسلسل اسے گرم رکھتا رہا اور دل میں بار بار سوچتا رہا کہ یہ لڑکی کون ہے، کیسے اس کی حالت خراب ہوئی۔ ہسپتال پہنچ کر ارسلان نے ایمرجنسی روم میں عملہ لیا، ڈاکٹر سے فوری طور پر چیک اپ کیا اور ٹھنڈ سے ہونے والی بیہوشی کا علاج شروع کیا۔ جب مہین کی ہوش واپس آئی، اس نے سب سے پہلے ارسلان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور فکر تھی، مگر اسے دیکھتے ہی دل میں کہہ رہی تھی، اب دیکھو دن بدلنے والے ہیں، اب میرا درد ختم ہوگا، شاید میری زندگی میں روشنی آئے گی۔ ارسلان نے اسے بغور دیکھا، اس کی آنکھوں میں موجود یہ اعتماد اور سکون اس کے دل کو ہلا گیا۔ اس نے سوچا کہ لڑکی بہت خاص ہے اور دل سے چاہنے لگا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی قانونی بیوی ہے۔ مہین کی تھکن اور سردی کے اثرات آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ محفوظ کسی کی نگہست میں ہے اور اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ارسلان کے لیے یہ بھی نیا لمحہ تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں وہ بے یقینی، خوف اور محبت تھی، یہ کسی الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ذمہ داری صرف اور صرف اس لڑکی کی حفاظت ہے۔ اسپتال کی ایمرجنسی میں مہین کی آنکھیں کھلی، اس نے پہلی نظر ارسلان پر ڈالی، دل میں سوچا سب کچھ بدل جائے گا، اب صرف درد نہیں، محبت، سکون اور نجات ہے۔ ارسلان بھی جب اسے دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں سوچا کہ میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، مگر یہ دل پہلے ہی ہار چکا ہے، پہلی نظر میں دل کے اندر اتر گئی ہے۔ ایسی معصوم حسن حیا والی اس آئیڈیل تھی اس کا، آئیڈیل سے کراچی میں، یونیورسٹی میں، آفس میں کہیں بھی نہیں ملا، ملی تو کس حال میں، کس جگہ ملی۔ مہین نے ہوش میں آتے ہی محسوس کیا کہ ارسلان کی اپارٹمنٹ میں سخت سردی، حویلی کی اذیت اور خاتمہ چچی کے ظلم کے بعد یہ نیا ماحول اس کے لیے ایک عجیب سا سکون لے آیا تھا۔ اپارٹمنٹ گرم تھا، روشن تھا اور ہر کمرہ صفائی اور آرام کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔
महीन ने सोचा यहाँ मैं महफूज हूँ और शायद अपनी जिंदगी आसान हो जाएगी। अस्लान भी पहले दिन उसकी हालत देखकर फिक्रमंद था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये लड़की उसकी कानूनी बीवी है। महीन ने उसके लिए काम करना शुरू किया, खाना तैयार करना, कपड़े धोना, उसकी छोटी छोटी खिदमात इंजाम देना। हर काम में वो खामोश रहती और दिल में सोचती कि सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि वो ठीक रहे। अरसलान ने भी उसकी खामोश खिदमत को महसूस किया, लेकिन एक सवाल जहन में घूमता रहा कि लड़की कौन है, उसका दिल इतना क्यों लग रहा है, ये जो कुर्बत है कि क्या है। दिन गुजरता गया और महीन की हरकत में एक नरम मोहब्बत छुपने लगी। और अरसलान की हर जरूरत को समझती, उसके हर छोटे दुख में शरीक होती और दिल में सोचती कि काश वो जान ले कि ये लड़की उसकी अपनी बीवी है, जो हर सख्ती के बावजूद उसके लिए जिंदगी दे रही थी। एक दिन अरसलान को तेज बुखार हुआ। महीन ने फौरन देखा कि इंतहाई कमजोर है, उसके जिस्म पर कपड़ा गीला कर दिया ताकि बुखार कम हो। स्टान ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं किया, मगर महीन ने जब उसे अपनी गोद में रखा और सर हिलाते दबाते आंसू रो दिए तो असलान के दिल में एक अजीब सा शोर उठ गया। उसने उससे जज्बात पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि अगर दिल की सुन ली तो ये सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। मगर दिल ने उसे धोखा दे दिया। उसके अंदर एक दर्द उठा, ये एहसास की ये लड़की, ये आजाद ख्याल हिम्मत वाली जो किसी भी मर्द से तन्हाई में करीब आ सकती है, अब उसके दिल की गहराई तक उतर चुकी है। अरसान ने खुद से कहा, मैं नहीं जानता ये कैसी कैफियत है, मैं इसे खो नहीं सकता, ये खतरा है। मगर दिल दिल का शोर इतना ज्यादा था कि वो समझ नहीं पा रहा था। उस समय माही ने उसे गले लगा लिया और उसकी हिफाजत और मोहब्बत उसके दिल में सब हिस्सों को छू गई। हसन घबरा गया, क्योंकि ये सब कुछ इतना नया और इतना ताकतवर था कि वो जज्बात को काबू ना कर सका। मगर फिर भी उसने खुद को संभाला, क्योंकि ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं था। फिर हसन ने फैसला किया, अगर जब उसे चाहता है और दिल से लगता है, मगर ये आज़ाद ख्याल लड़की हवेली की सख्ती और कदामत पसंदी से साथ है। उसे सोचा कि अगर मैं इसे यहाँ रखूंगा तो वो मेरे करीब आएगी और ये गलत फहमी पैदा हो सकती है। ये आज़ाद लड़की, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। इस सोच के साथ अरसान ने फैसला किया कि महीन को वापस हवेली ले जाएगा। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि दिल चाहता था कि उसे कभी ना छोड़े, लेकिन हकीकत और जिम्मेदारी ने उसे मजबूर कर दिया। अरसान आज़ाद ख्याल नहीं था, उसे आज़ाद ख्याल लड़की उसकी कभी आइडियल नहीं रही। उसको तो मुकम्मल पर्दादार हयादार पसंद थी। उसकी आज़ादी ख्याल ने मायूस किया कि किस तरह उसको गले लगे किसी मर्द से फ्री हो सकती है। उसे सोच सच में परेशान कर दिया था। और महीन अब जान चुकी थी कि अरसान के दिल में इसके लिए सिर्फ अजीब सा एहसास है, मगर वो ये भी जानती थी कि हवेली वापस जाना उसकी जिंदगी के जंग का हिस्सा है। महीन एक शाम के वक्त अपने कमरे में बैठी, कमरा खामोश और पुरसुकून था, लेकिन उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। वो खिड़की के पास बैठी थी, बाहर के दरख्तों की हल्की हल्की सरसराहट सुन रही थी, मगर वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसके दिल में एक खालीपन था। खुद से बोली, क्यों क्यों मेरी माँ मुझसे दूर है, क्यों मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है, क्या मैं इतनी कमजोर हूँ कि सबका मुकाबला नहीं कर सकूं। महीन की आंखों में आंसू भर गए, वो खामोशी से रो रही थी और आंसू के साथ उसके दिल की गहराई को जाहिर कर रही थी। ये रोना किसी आम दुख का रोना नहीं था, बल्कि एक ऐसी याद की शिद्दत थी जो सालों से उसके दिल में दबाई थी। अपनी माँ की याद, अपनी माँ की मोहब्बत, उसके लम्स, उसकी बातें, उसकी हंसी, सब महसूस कर रही थी, लेकिन सब कुछ सिर्फ यादों में महदूद था। इस्लान जो दूसरे कमरे में था, वो महीन की खामोशी और उनके चेहरे पर उदासी देखकर फौरन आ गया। उसकी आंखों में फिक्र थी और दिल में कुछ समझ ना आने वाली बेचैनी। वो जानता था कि महीन की हालत सिर्फ तन्हाई और याद की शिद्दत की वजह से है। इस्लान ने आहिस्ता से महीन के पास आकर उसके हाथ थामे और कहा, महीन, मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी माँ की कितनी याद आ रही है। ये दर्द मैं समझता हूँ, तुमने बहुत कुछ सह लिया, ये मैं सब देख रहा हूँ, दिल से हिल गया हूँ मैं वादा करता हूँ तुम्हें अपनी माँ से मिलवा दूंगा। महीन ने आहिस्ता से सर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और उम्मीद की रोशनी पैदा हुई। ये पहला लम्हा था जब उसने महसूस किया कोई वाकई उसे समझ रहा है, उसके दुख में शरीक है। इस्लाम ने अगले दिन मंसूबा बनाया और महीन को अपनी माँ से मिलवाने के लिए ले जाएगा। रास्ते में गाड़ी में महीन खामोश बैठी रही। उसके दिल में जज्बात का तूफान था, खौफ, खुशी और एक छुपी हुई उम्मीद, सब एक साथ। इस्लाम ने इसे आहिस्ता आहिस्ता सली दी, बस थोड़ी देर में तुम्हें अपनी माँ से मिलोगी, सब ठीक हो जाएगा। महीन ने आहिस्ता से सर हिलाया, लेकिन उसके अंदर एक खौफ भी था। वो जानती थी कि ये मुलाकात उसके लिए बहुत अहम होगी, मगर एक छुपी हुई परेशानी जो उसे रोकती रही। उसके दिल में सोचती कि अगर मैं सुबह सही तरह से बताओ ना कर सकी तो सब कुछ खराब हो जाएगा। जब वो माँ के घर पहुंचे, महीन के कदम खुद ब खुद सुस्त हो गए। दरवाजा खुलते हुए माँ की शक्ल को देखकर आंखों में आंसू ले आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसकी जबान थम गई। अपनी माँ के सामने खड़ी थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। महीन की माँ ने भी अपनी बेटी को देखते आंखें नम की। उसने आहिस्ता से कहा, महीन मेरी बेटी, तुम यहाँ हो। महीन ने सांस लिया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ की तरफ पड़ी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। उस वक्त अरसान पीछे खड़ा सब खामोशी से देख रहा था। दिल में एक अजीब सा एहसास था
खुशी, हैरत, हैरानी सब एक साथ। अरसलान ने जानबूझकर कहा, ये लड़की वाकई उसकी बीवी है? उसके दिल में हैरत और खुशी की एक अजीब सी लहर दौड़ गई। वो सोचने लगा कि ये लड़की मेरी बीवी भी है और ये अपनी अहमियत और सब्र के साथ सब कुछ सह रही है। वो अपने दुख को छुपा सकती है, इतनी ताकतवर है कि हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती है। अही ने अपनी माँ के हाथ थामे दिल की गहराई से रोई। उसके आंसू खुशी, मोहब्बत और एक लंबी अरसे की कामयाबी की अक्कासी कर रहे थे। स्टान ने देखा कि महीन की हिम्मत और छुपाने की सलाहियत वाकई काबिल तारीफ है। महीन की मानो से गले लगा और कहा, बेटी तुमने बहुत सब्र किया। मैं तुम्हें अपनी सीने से लगाकर सब कुछ भुला देना चाहती हूँ। उस समय महीन ने सब कुछ भुला दिया। हवेली का दुख, खात्मा चाची की सख्ती, सर्दी की अजियत, वो बस अपनी माँ के पास मौजूद थी। असलान भी करीब आया और उसने महसूस किया कि महीन की जिंदगी में मोहब्बत और सुकून की रोशनी आ चुकी है। असलान ने आहिस्ता से महीन की तरफ देखा और दिल में सोचा, मैंने इसकी हिफाजत करने का वादा किया और अब मैं इसे कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा। ये लड़की सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। महीन ने भी अरसलान की आंखों में वो मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ देखा। उसने दिल ही दिल में कहा, अब सब कुछ बदल जाएगा। अब सिर्फ दर्द नहीं, मोहब्बत, सुकून और नजात है। अरसलान और महीन की ये मुलाकात सिर्फ एक रिन्यूअल नहीं थी, बल्कि दोनों के दिलों में मोहब्बत और इत्मीनान की नई बुनियाद रख दी गई। महीन की माँ ने उन्हें अलग ना छोड़ने का वादा भी किया। ये लम्हा महीन और अरसलान के लिए जिंदगी की नई शुरुआत थी। हर लम्हा, हर जज्बा, हर एहसास दिल दिल तक पहुंच रहा था। अरसलान जानता था कि महीन सिर्फ एक बीवी नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की है जिसने हर सख्ती, हर दुख, हर अजियत के बावजूद अपनी हिम्मत और मोहब्बत को जिंदा रखा है। महीन ने भी महसूस किया वो अकेली नहीं है। उसके साथ वो शख्स है जो उसकी हिफाजत करेगा, उसे समझेगा और हर मुश्किल में उसका साथ खड़ा रहेगा। और यूं महीन और अरसलान की कहानी में एक नया बाब शुरू हुआ, जहाँ सिर्फ दर्द नहीं बल्कि मोहब्बत और इत्मीनान, सुकून और निजात की रोशनी थी। हवेली के बड़े हॉल में रोशनी मदन थी। हर तरफ सुकून का माहौल था, लेकिन हवा में एक अजब सा तनाव भी मौजूद था। महीन इस वक्त एक कोने में बैठी थी कि आंखें नम थी और दिल में एक खौफ और इंतजार की कैफियत थी। वो चाहती थी कि आज का दिन उसकी जिंदगी है। अरसलान ने आहिस्ता आहिस्ता महीन की तरफ कदम बढ़ाया और उसके कदम मजबूत थे, लेकिन दिल में हिम्मत, मोहब्बत और जज्बे की शिद्दत भी ज्यादा थी। हर हरकत में जाहिर हो रहा था कि उसने महीन का हाथ थामा है और उसे अपनी आंखों में देखते हुए कहा, महीन आज से तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं बल्कि मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बीवी हो और मैं हर किसी को बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी इज्जत सबसे पहले है। महीन के दिल में अजीब सा सुकून पैदा हुआ। उसने आहिस्ता से सर हिलाया और आंखों में मौजूद खौफ आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत और इत्मीनान में बदलने लगा। स्टान ने अपनी आवाज में सख्ती और मोहब्बत का इम्तजाज पैदा करते हुए ऐलान किया, जो भी इस हवेली में तुम्हारी इज्जत ना करेगा, जो भी तुम्हें मुकाम के मुताबिक नहीं देखेगा, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम इस हवेली की मालकिन हो, तुम्हारी इज्जत सबको देनी होगी। आज से हर आदमी तुम्हें वैसी इज्जत देगा जैसी तुम्हारी हकदार है। ये बात सुनकर हवेली में मौजूद लोग चौंक गए। कुछ के चेहरे पर हैरत की, कुछ के चेहरे पर गुस्सा और कुछ के दिल में एक अजीब सा सुकून। लेकिन अरसलान ने अपनी नजरें माहीन से नहीं हटाई। उसने दिल ही दिल में सोचा, ये लड़की मेरी जिंदगी है, मेरी मोहब्बत है और मैं कभी भी इसे तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। आज से उसके साथ जो भी होता है उसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। महीन ने अरसलान की आंखों में वो सच्चाई और मोहब्बत देखी जो लफ्जों से बयान नहीं की जा सकती थी। उससे दिल ही दिल में कहा, मैं वाकई महफूज हूँ और मेरी जिंदगी का नया बाब शुरू हो रहा है। अरसलान ने फिर महीन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और हर लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, सुन लो महीन, तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी जिंदगी हो और आज से हर आदमी तुम्हें वो इज्जत देगा जिसका तुम हक रखती हो। कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। हवेली में कुछ लोग अब भी हैरान थे और उनके चेहरे पर गुस्सा और नापसंदगी साफ नजर आ रही थी, लेकिन अरसलान ने एक लम्हा के लिए भी अपनी अज़्म में कमी नहीं आनी थी। उसने बुलंद आवाज में कहा, तुम सब ने सुन लिया, महीन को वहीं रहने दो, इसे इसकी जिंदगी जीने दो और इसकी इज्जत करो। वो मेरी बीवी है और आज से मैं इसकी इज्जत सब पर फर्ज है। जो ये ना माने वो खुद अपने लिए खतरा पैदा करेगा। इस ऐलान के बाद हवेली में खामोशी छा गई। सब लोग जान गए कि अरसलान वाकई संजीदा है। कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो सब महसूस कर रहे थे कि आज से महीन की जिंदगी बदल गई है और वो अब सिर्फ एक खिदमतकार या कोई कमजोर लड़की नहीं, बल्कि वो इस हवेली की मालकिन, अरसलान की बीवी और सबकी इज्जत की मुस्तहिक है। महीन के दिल में खुशी की लहरें दौड़ने लगी। उसने अरसलान की तरफ देखा और उसके चेहरे पर मौजूद अज़्म और मोहब्बत को महसूस किया। वो जानती थी कि अब कोई भी शख्स उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही इसकी इज्जत को छीन सकता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में एक नई उम्मीद जागी। अरसलान ने आहिस्ता से महीन के गाल पर हाथ रखा और कहा, ये सिर्फ लफ्ज नहीं है महीन, ये हकीकत है। तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। आज से हर दिन मैं तुम्हारे साथ हूँगा। महीन ने आहिस्ता से सर हिलाया और दिल में सोचा, क्या मैं आज़ाद हूँ, महफूज हूँ और मेरी जिंदगी में मोहब्बत की रोशनी है। हवेली के सब लोग अब मुकम्मल खामोशी से इस मंजर को देख रहे थे। कुछ हैरत में थे, कुछ गुस्से में। सबको अरसलान की मोहब्बत और अज़्म का एहसास हो चुका था। ये लम्हा सिर्फ महीन और अरसलान के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए एक सबक था कि इज्जत और मोहब्बत के बगैर कोई हकीकी खुशी हासिल नहीं कर सकता।
अरसलान ने फिर महीन को गोद में लिया और आहिस्ता आहिस्ता से बाहर के बाग की तरफ ले गया। और बाग में हल्की सी हवा चल रही थी और रोशनी नरम थी। महीन ने महसूस किया कि हर सांस के साथ उसका दिल हल्का हो रहा है और हर कदम के साथ वो अपनी आज़ादी और इज्जत का एहसास कर रही है। अरसलान ने आहिस्ता से कहा, देखो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी खुशी, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। और मैं ये वादा करता हूँ कि कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी मोहब्बत हो। महीन ने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में कहा, मैं वाकई महफूज हूँ, अब मैं वाकई खुश हूँ और अब मेरी जिंदगी में अरसलान की मोहब्बत है जो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। अरसलान ने फिर अपने अज़्म को महफूज करते हुए कहा, ये कोई चाहे या कोई भी हो, तुम्हारी इज्जत करेगा। तुम्हारी जगह तुम्हारे लिए महफूज है और कोई भी नहीं नीचा तुम्हें दिखा सकता। तुम मेरे लिए सब कुछ हो और मैं ये सब दुनिया को दिखाऊंगा। तुम मेरी बीवी हो और मेरी मोहब्बत हो महीन। महीन ने आहिस्ता से सर हिलाया, दिल में अरसलान की मोहब्बत को कबूल किया। उसे महसूस किया कि वो आज़ाद है, महफूज है और उसके दिल में मोहब्बत और सुकून की रोशनी है। अरसलान ने फिर बाग में बैठते अपने बास से अपने पास बिठा और कहा, ये लम्हा हमारा है महीन। अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरी हिफाजत के सबसे अहम हिस्से हो। आज से हर दिन मैं तुम्हारे साथ हूँगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा और तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। माही ने दिल ही दिल में कहा, अब मेरी जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत, सुकून और इज्जत है। अजलान मेरी जिंदगी और मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। ये लम्हा हवेली के सब लोगों के लिए एक सबक भी था और वहीन के लिए एक नया आगाज था। सब जान गए थे कि आज से वहीन की जिंदगी बदल गई है और वो अब सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि हवेली की मालकिन है, अजलान की बीवी और सबकी इज्जत की मुस्तहिक है। अरसलान और महीन के दरमियान मोहब्बत, एतमाद और हिफाजत की बुनियाद आज महफूज हुई और ये लम्हा उनकी जिंदगी का नया आगाज था। हर आंख ने ये महसूस किया कि वाकई आज से महीन आजाद है, महफूज है और सबकी इज्जत और खुशी सबके लिए लाजिब है। अर्स महीन अपने फार्मों से फारिग होकर सहन में आई और स्थान भी वहां मौजूद था। आंखों की मुलाकात हुई और लम्हे की खामोशी ने दोनों के दरमियान की धड़कनें तेज कर दी। अस्लान ने आहिस्ता से महीन के हाथ पकड़े और अपनी नजर में मोहब्बत और फिक्र की शिद्दत छुपा रही थी। महीन, उसे धीरे से कहा और उसके कान के करीब सर झुकाया, मैं नहीं जानता तुम्हें किस तरह बताऊं, कितने दिन मैं तुम्हारे दुख बर्दाश्त करते देखा और कितना पछताया तुम्हें तकलीफ हुई। महीन ने खामोशी से उसकी आंखों में देखा और दिल में एक नरम हंसी छुपी। वो जानती थी कि अरसान की नरमी फिक्र उसके दिल के हर जख्म को भर सकती है। अरसान ने अपनी आस्तीनों से छोटी सी अंगूठी निकाली जो उसने शहर के सब एक जवाहरात की दुकान से ले रखी थी। उसने महीन के हाथ में आहिस्ता से डाली और सरगोशी की, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी आज़ादी और मेरी मोहब्बत की निशानी है। महीन ने आंखें बंद की और दिल में सोचा, अब मैं वाकई महफूज हूँ, ये मेरी मोहब्बत मेरी जिंदगी में रोशनी ले आएगा। अरसान ने इसे गले लगाकर उसकी गर्दन पर आहिस्ता से बोसा दिया। महीन की सांसें तेज हो गई और दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो लम्हा जहाँ दोनों एक दूसरे के करीब आए, अरसान ने अपने बाजू मजबूत किए। महीन ने उसकी छाती से खुद को चिपकाया और दिल की हर परेशानी, हर दुख लम्हे भर के लिए खत्म हो गए। महीन की आंखों में खुशी और एतमाद की रोशनी थी, अरसान की आंखों में मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की शिद्दत। ये वो लम्हा था जिसमें दोनों ने एक दूसरे के दिल की धड़कन महसूस की और जान लिया कि अब वो कभी अलग नहीं होंगे। अरसान ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा और तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा। महीन ने सर हिलाया और उसके बाजू में मजीद मजबूती से आ गई। ये कुर्बत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी, जज्बाती और मुकम्मल मोहब्बत की अलामत थी। शाम के हल्के रंग में और हवेली की खामोशियों में उनकी मोहब्बत ने एक नई रोशनी पैदा की जिसने जुल्म, खौफ और तन्हाई के तमाम साए खत्म कर दिए। महीन ने अपने दिल में सोचा, अब हर दिन, हर लम्हा सिर्फ मोहब्बत, एतमाद और खुशी की तरह होगा। असलान ने भी दिल में अपने वादा किया कि ये लम्हा, ये गुर्बत, ये मोहब्बत हमेशा बरकरार रहेगी, चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किल ना हो। मेरी जान, तुम मेरे लिए, मैं अपने दुख सहे, सब कुछ मेरे नाम बर्दाश्त किया, मैं ये कभी नहीं भूल सकता, हमेशा याद रखूंगा। उसने अपनी बीवी के मोमी हाथ को अपने हाथ में लिया था। उसके गालों पर हया के रंग बिखर गए थे जो उसके हुस्न को और दिलकश बना रहे थे। असलान की लो देती नजरें उसके वजूद में उतर रही थी। असलान मुकम्मल प्यार करने वाला इंसान था, दिल को रखने और जोड़ने वाला इंसान था। प्यार, इश्क, चाहत, रंगीन मिलन, ख्वाब, सबका मतलब उसे अरसान ने ही बताया था। सब लोग जो कल तक इस पर हंसते थे, उस पर तंज करते थे, आज उसको रश्क भरी नजरों से देखा करते। क्या कोई ऐसे भी खुश नसीब होता है? दिन में बरयानी अरसान की फरमाइश पर बना रही थी जब चुपके चुपके से वो अंदर आया और उसके बालों में गुलाब का फूल लगा दिया। तुम्हारे लिए मेरी जान, अभी खुशी की खबर है। अरसान ने उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। क्या? उसे हैरत से पूछा। अब हम दोनों हनीमून पर जाएंगे जहाँ सिर्फ तन्हाई होगी, हम दोनों होंगे और खूबसूरत मौसम नज़ारे होंगे। हम कहाँ जाएंगे? उसने बहुत शौक से पूछा।
تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ اسلان نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ایک نیا سوال کر دیا۔ ہر اس جگہ جہاں آپ میرے ساتھ ہو۔ اسے شرما کر کہا، اور وقت بدل گیا تو؟ میں برے حال میں ہوا تو تب بھی تم میرے ساتھ رہو گی؟ اسلان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وقت اور حالات کتنا بدل جائیں گے، کتنا برا آئے گا، آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ جب آپ ساتھ نہیں تھے تو تب بھی میں اکیلے ظلم آپ کے نام پر برداشت کیے تھے، اور آپ تو ساتھ ہیں، کیسے آپ کو تنہا چھوڑ سکتی ہوں؟ اسے یقین سے کہا۔ اس کی سچائی اس کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ اسلان کو فخر ہوا اس کی بیوی وفادار ہے، اس کے ساتھ نبھانے والی، مشکل سے نہ گھبرانے والی، ثابت قدم رہنے والی۔ اس نے گلے لگا کر اسے ماتھے پر پیار کیا۔